न्यू टाउन में पेड़ से आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई के हाथों छोटे भाई की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार की सुबह न्यू टाउन के आकंड किशोरी इलाके के निवासी सुशांत रॉय ने पास में ही अपने बड़े भाई प्रशांत रॉय की जमीन पर लगे आम के पेड़ से आम तोड़े। इस बात को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। इसी दौरान प्रशांत रॉय ने अपने छोटे भाई सुशांत रॉय पर हमला कर दिया। सुशांत रॉय के सिर पर उसके भाई ने किसी भारी वस्तु से वार किया, जिससे वह मौके पर ही गिर गया। परिवार के सदस्यों ने तुरंत उसे बचाया और स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर टेक्नो सिटी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर घटना के आरोपी बड़े भाई प्रशांत रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि परिवार की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ঘটনা ঠিক আমি জানি না। আমি দোকান থেকে বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি টোটোয় করে আমার দাদুকে ডাক্তারখানা নিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারখানা নিয়ে যাওয়ার পরে শুনেছিলাম ওনার দাদা আম পাড়াপাড়ি করে ওনাকে বাঁশের বাড়ি মারে, প্লাস ওনার ওয়াইফকেও মারার পরে দাদুর দেখছি কোনো সেন্স নেই। ডাক্তারখানা নিয়ে গেছে, ডাক্তাররা বলে ঝগঝগ অন্য জায়গায় নিয়ে যাও, আমাদের কাছে হবে না। তো ওখান থেকে আমাদের গ্রামে ট্রান্সফার করেছিল যে ওয়ে তো নিয়ে যাও। ওয়ে তো এসছি, ওয়ে তো বলছে আর নেই, শেষ হয়ে গেছে। আম পাড়াপাড়ি করে এরম হয়েছে। আম পাড়াপাড়ির ঘটনা, তাই তো? হ্যাঁ, নিজের দাদা মায়ের পেটের ছেলে, কোনো নেই, কোনো না। কি মারা গেছেন? হ্যাঁ, উনি মারা গেছেন। হসপিটাল জানিয়ে দিয়েছে উনি মারা গেছে, ডেট। আপনার নাম? আমার নাম সুব্রত মণ্ডল। কে মেরেছে? কে? ভাইয়ের নাম কি? ভাই দাদার নাম প্রশান্ত রায় আর এনার নাম সুশান্ত রায়। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।